ওয়েস্ট বেঙ্গল পনক বাঁকুড়া হনত্রিয়া মেজিয়া পাওয়ার প্ল্যান্ট স্টোটারে মিটটাং হুডিং কুড়ি गिद्रा मेंदो अडिगान पोनोत होनोत कोरेना नितुम लई साउते दिसोम रेया नितुम कोम होई लई दाड़ेया आर ओनाते उनी कुड़ी गिद्रा नितुम दो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रे दर्जा काना आर उनी कुड़ी गिद्रा उमिर दा दो हुयुग काना 12 सेरमा बांकुड़ा हनत मेजिया तापबिद्युत केंद्र टोठारेन मिट्टांग हुडिंग गिद्रा ᱧᱩᱛᱩᱢ ताई इसिता उनी कुड़ी गिद्रा हा उमेर ताई दो 12 सेरमा हुडिंग उमेर रे उनी कुड़ी गिद्रा दो अडिगान चेणे चिप्रुत कुआ ᱧᱩᱛᱩᱢ अडिगान बीर जानवर कुआ ᱧᱩᱛᱩᱢ अडिगान देश दिसम रिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ठीक ठीक लई दाड़िया कानते आतु टोलारेन हर हों उनी नेलते अडि को हाहाड़ा आकाना आर उनी हुडिंग कुड़ी गिद्रा नुनो ए दिशा दोह दाड़िया कानते उनी दो सिरपो होको एमाकाव दिया बाडायो काना नित हबीते उनी दो ठीक ठाक रोड हो अवरी चीदा उन अक्तो रेगी उनी दो अडिगान देश दिसम रिया से अडिगान जिनिस रिया ᱧᱩᱛᱩᱢ होय दिशा दोह दाड़िया काना Country name? India. Capital of India? Delhi. Other name in our national flag? Tiranga. How many colors in our national flag? Name them? National bird? Peacock. National animal? Tiger. National song? Bunjayjay. National anthem? Janagan. National game? Okay. National vegetable? Pumpkin. National river? Ganga. National calendar? Chaka calendar. Name of 7 days? Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Friday, Saturday. Who gives milk? Cow. Who gives wool? Sheep. Prime Minister? Santhali. President? Khukumoni. National flower? Okay. National fruit? Mango. Name of 12 months? Very much. Spring, May, June, July, August, September, October, November, December. Arunachal Pradesh, Uttar, Assam, Tripura, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Panaji, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Ranchi, Karnataka, Bengal, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mumbai, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Jore bolo, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Kashmir, उनी गिद्रा हा नोंकान ज्ञान नेल कातेत बुद्धि दिशा नेल कातेत उइहर दोह दाड़ी दिशा बुझाव कातेत इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड खातारे उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ सेलेद आकान तया उनी हुडिंग गिद्रा नुना गान कथाय दिशा दोह दाड़िया काना ओनाते आय बाबा हो अडी रस्के रे मेनाया आय बाबा हा लई एक्चुअली আমার মেয়ে যখন বয়স 1.5 বছর তারপরে 1.5 বছরের পরে কথা বলা শুরু করে তো যখন আমরা বড় মেয়েকে অ্যাকচুয়ালি যখন স্টেট অ্যান্ড ক্যাপিটাল মানে জিকে কোশ্চেনের অ্যান্সারিং বা ওইসব জন্য যখন বলাতে শুরু করি তো সেই মুহূর্তে দেখি যখন বড় মেয়েকে বলাই তা আস্তে আস্তে তখন এই ছোটো মেয়েও সেটা বলতে শুরু করে এবং যখন একবার আমরা কোনো জিনিস বলি তখন সেটাকে ছোটো মেয়ে দেখি 2 থেকে 3 বার মিনিমাম 2 থেকে 3 বার রিকল করে সেটাকে তো তখন মনে হলো যেন আস্তে আস্তে যখন প্রথমে আমরা তো 5-7টা ক্যাপিটাল বললাম স্টেট অ্যান্ড ক্যাপিটাল বললাম তখন দেখলাম যে ওই পরের দিন নেক্সট ডে যখন আমরা জিজ্ঞেস করছি তখন ওই 5-7টা তো বলছে তার সাথে যখন আমি আরও 2টো অ্যাড করলাম তখন ওই 2টো দেখছি আবার বলতে শুরু করছে তো এই দেখে ভাবলাম যে একে কিছু বলানো যেতে পারে স্মৃতিশক্তি সেটা দেখে আমার মানে ভালো লাগলো এবং ওটাকে কন্টিনিউ করলাম এবং দেখলাম দিন 7 দিনের মধ্যে ওটা যখন 2 বছর ওর 1 বছর 11 মাস বয়স হলো তারপরে দেখলাম মোটামুটি 29 ক্যাপিটাল স্টেটের ক্যাপিটাল বলতে পারছে এবং সেটা যখন পুরো 2 বছর কমপ্লিট হলো তখন পুরোটাই ও নিজেই বলতো একদিন দেখলাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড অনলাইনে আমি অ্যাপ্লাই করলাম অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার পরে ওনারা আমাকে একটা মেল পাঠালেন মেলে কি মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার সময় কী অ্যাচিভমেন্ট করে কী করেছে সেটা লিখে দিলাম লিখে দেওয়ার পরে ওনারা মেল পাঠালেন মেলে রেসপন্স করলেন এবং সেখানে একটা লিঙ্ক দিলেন সেই লিঙ্কে আমরা ভিডিওগুলো আপলোড করলাম
আপলোড করার পরে ওনারা সেটাকে বললেন যে আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েশন পাঠালেন, তারপর সেটা আমরা আবার রেজিস্ট্রেশন করে আমরা সেটা সার্টিফিকেট আমরা পাঠিয়ে দিই, সার্টিফিকেট এবং মেডেল ওনারা পাঠিয়েছেন। उनी हुडिंग गिद्रे दो बांगमा खिलड ऑक्तो रेहो अडी नापाय नापाय कथा कुई लेया आर एटा गिद्रे लेका दो बाई बदमाशोआ आया चे लेका मने हुयु तया उनका काते गी उनकिन गिद्रे दोकिन खेला। उनी हुडिंग गिद्रे दो सेड़ा होड़ लेका बुद्धि दिसो मिना ताइते नुनुक गान जीव जियली क्वा ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ लई दाड़िया कानते नुनुक गान दिसोम रिया कथाय लई दाड़िया कानते झोतो हड़ माकु सारहावे कानगी ओना साउते मिद बार हड़ दो उनी गिद्रे ñeñel हुकु चलाव उतरो कना। बकुड़ा खन सुदीप कुंडुआ रिपोर्ट ट्राइब टीवी।